बर्तमान चिकेन हो चिकेन सहित भात तर चिकेन भात केम टेस्ट है। तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली बर्तमान टाइम आसगलानी 11:30 आते लेट्र ब्लॉग स्टार्ट कराने कारण हो कि आम काली रात को करेन्ट नाला वर्षा हो प्रबल करेन्ट नाला सका मैंने कौन तार छीला बोलते जॉइन कले बर्तमान करेन्ट आसला मुझे मार्कणा आसिक जन घर तो नहीं चार्ज बसई 19% होता घर तो बसई 30% होता तार मार्कणा देती मार्कणा से जो आर कालिका वीडियो एडिटिंग करके पकईकि से मार्कणा रहा कमेला पुणी 30% चार्ज है ब्लॉगटा स्टार्ट मारदेनी बर्तमान देख बेबी तार पुटल तरकार आने कथा हो मसला बटा चलती पुटल रंधा होम फ्रिज जो आइसक्रीम कल रात लाइन थी मैंने आइसक्रीम गुड़ा मेल्ट हो बस खाऊ गला 30% चार्ज अच्छे ब्लॉगटा स्टार्ट मारे पुटल बर्तमान बेबी भाजी सार है से कथा बर्तमान मन नना सहित से कथा सार तापर हूँ कौन गला कौन गला लिपा तो पुटल टी खंड दिन खाई है ना कहूना शुणुची पूरा खाली सुनुरु सुनुरु तो कहूना होची हां से हेला ना पुटल देखन हां चलो से पुटल खंड हे जाबो खाया तापर आगु भिडियोटा कंटेन्ट करिया अजित आगे नाती गोटे स्वर कौन पड़े आज कुआड़े जावानी घर ब्लॉगटा बना गाइस सी दब कि नदब ठीक नहीं ता पूर्व से तार बस मसला बाटी गपुची मुझे पुटल घाटी दे चिकेन चिकेन खाया आनी ना चिकेन आज रविवार बापा खाया ना किलो चिकेन देखिया चिकेन सन्ध्या भल कथा मुझे पुटल भजा शिखी फास्ट टाइम आज रोसे कली देख नहीं लाल नाला जानी पानी ला नाला ना पानी गुड़ा सब मरियो मरियो भाई मुझे जान ना कि झाड़ा बोला ये रमा झाड़ा बोला तुम कि दोस्त चली तर देख नहीं गला ना ना से जानी कि सब वीडियो हो आज सब छड़ा तू कौन कहू है भाई बत्तीस फोन 32 कॉल बजान दो है नहीं है नहीं वो खंड खाई देखुची ला 32 फोन ना 32 कॉल ना ना तने तने 32 तो फोन अछि 32 थर कॉल करथियो तो खाई देनी पर पार्टी पूरा जलिगला हाँ गरम गरम ना आज जन देखो ढेर दिन पर तुम मैंने आज देखो कौन बे ना गोटे डागर कर देख ता माँ एठी शुई ता पुओ एठी मो माँ आनी जाल कांडी कर दी कल वर्षा है सब उदा ही कांडी कर दीजिए मो माउसी गोटे कल गला चलो जी बारपट रेडी बस कौन शाग फाग ना कौन घास काटती बाछी ना छेड़ी दब जेजापर नुआ सेटअप मैंने पा गड़ी पड़े बोली से बंद कर दीजिए बाटर किसी तो ना जहाँ हिला हिला पनीपरिया जहाँ सब जाइए मार्कणा गाड़ी गाड़ी रखी इंजिन पूरा ताती पूरा पूरा एत बंदा गरम अच्छी कौन भाई ये फाइबरटा आमर माने खरार फाटीगला या गोटे स्टिकर लगे पड़ो देख आम कुकुड़ा छुआ फुटे ची 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 4टा छुआ 5टा फुटेल ना 6टा फुटेल तो मूषा ना कौन रात टाणी जाती माँ भाव धन्य मत सुंदर ची 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 कालिका वीडियो सब ना देखते बेबी घर चला छड़ देखो कप खाई सब पके जमी भाई गई टीवी भीतर पूरा गली
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତ ପାଖରେ। ତୁ ତ କାହିଁକି ବ୍ଲଗ୍ କରୁନୁ ଲୋ? କାମ କାମ ମୋର ବୋଧେ କାମ ନାହିଁ, ଢେର କାମ। ଆଉ ସକାଳେ ଉଠିକି ଦାଣ୍ଡ ଖରକୁ ଯିମୁ, କୁକୁର ପାଣି ପକାଉଛି ମୁଁ, ଖରକୁ ଯିମୁ, ଆଉ ବେଲା ବାସନ ମାଜୁଛି ମୁଁ, ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି ମୁଁ, ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି ମୁଁ, ଖାଉଛି ମୁଁ, କେତେ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ମୁଁ। ତୁମେ ଶୋଉଛ, ମୁଁ ସକାଳୁ ରାତିରେ ଗୁଡ଼ କରିଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ବାସନ ମାଜୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ଗୋଟେ କାମ ମୁଁ ଗାଇସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇସବୁ କହିବା କଥା ନା, ତୁମେ ଖାଲି ରୋଷେଇଟା ଖାଲି ଟିକେ କରିଦେଉଛ। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି ବୋଲି ଗାଇସ୍ ତୁମେ ଭାବିବନି, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି ବୋଲି ଯେତିକି ବ୍ଲଗ୍ ଟାଇମ୍ର ମୋତେ ଯଦି ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ କରା ମୁଁ ଆମେ କରିବୁ, ନହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ ସରିଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ରେଣ୍ଡମ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖଟୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ମିଛ ତ କହିବୁନି, ମୁଁ କହିଦେନି ନା ଏଇଖିଣି ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେ ମାରିବେ ଦେଖିବ ମୋତେ। ଝିଅ ମାରିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବେଳେବେଳେ ମାରୁଥିବ, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିଦିଏ ବୋଲି ମୋତେ ମାରେ ବା, ସତ କଥା। ଦେଖ ଲୋକମାନେ ତୁମ ଖରା ହେବେ, କାମ କରୁଛ ପଇସା ଦେଇକି ମାମନି। ରୋଷେଇଟା କରିଥିଲି ବା, ତୁ କହିଲୁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛ ତୁମେ ଯାଅ, ନହେଲେ ଲୋକ ଖରା ହେବେ ତୁମକୁ ବୋଲି। ହଁ ସିରିୟସ୍ କ'ଣ କି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇକି ଆଇନି, ରାଣ କାହିଁ ଖାଇମି? ପୋଟଳ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦେନି ଦେଲ। ଏଇ ଟମାଟୋ ବାସ୍ନାଟା ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ପୋଟଳ ଖାଇଦେବି, ରୋଷେଇ ବେଳକୁ ସବୁ ବନେଇଛୁ। ହଁ ଚାଲ ସେ ଦୋକାନ ରାନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଚାର୍ଜ ବସେଇଦେବି ହେଲା। ଦେଖ ଆମ ଘରେ ଆସିଛି କେତେ ବଡ଼ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଆଉ ଆମ୍ବ, ଏସବୁ ବିକ୍ରି ହେବ। ହଁ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେବ, ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ପରେ 70 ଟଙ୍କା ଆମ୍ବ କିଲୋ, ଯିଏ ନେବ ନେଇଯିବ, ମିଠା ଆମ୍ବ। ହଁ ସେଦିନ ବୁଢ଼ା ଭାଇ ବିକୁଥିଲେ, ସକାଳ ତ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବଜାର ଧର କେତେ ଆମ୍ବ ଘର ତ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ବାଲା ଗଲା ପଡ଼େ ଏଇଟା ପାଖଲା। ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେବୀ ତାର ରୋଷେଇ କରିକି ଆସିଲାଣି। ଚୁଟି ମଥା ଧୋଇ ଦେଇଛି ଆଜି। ମୁଁ ଚାଲ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଗାଧୋଇ ଆସେ। ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଚପଲ ଗୋଟେ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିନି ହେଲା, ସ୍ଲିପରର ଚପଲ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିନି। ଆଉ ଗରମ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ, ଯାଉଛି ଗାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଜି ପୋଟଳ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଖାଇବା ତ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଜଣେ ସେଇଠି ପୁରା ସଫା କରୁଛି, ଆମର ପାନିଆ ସଫା କରୁଛି ତା ମଥା କଣ୍ଡେଇବ ବୋଲି। ଗାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମାଆ କେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇଦେଲା ପରେ ସେ ଖାଇବେନି କ'ଣ ନା ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ମାଆ କେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଆଉ କ'ଣ କହ, କ'ଣ କହିବୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ? ଆମ ଘର କାମ ନାହିଁ ନା, ଏସି ବେଶୀ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ। ଘରଟା କାମ ସରୁ, ଏଇଖିଣି ତ କ'ଣ କହିବା, ଘର ହେବ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଘର ଆଗଟା ଆଜବେଷ୍ଟ ପକାଇବୁ, ଭାବୁଥିଲି ଛାତ ପକାଇବୁ ବୋଲି, ଛାତ ପକାଇବୁନି, ଆଜବେଷ୍ଟ ପକାଇକି ସାଇଡ଼୍ରେ କାନ୍ଥ ଉଠାଇଦେବୁ। ଆଉ କହିଥିଲି ତ ପ୍ଲାନିଂ ଆମର ଢେର କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ହେବନି। ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ହେବ, ଯେତେ ଲେଟ୍ରେ ହେବ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ହେବ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପଟରେ ଦେଇ ବୁଲଛି। ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରେ ରଚିତ ରହିଛି କେତେ ବିଷ। ହଉ ଚାଲ ମାଆକେ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଲା। ଦେଖ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଭିତରେ ତା ଦେହ ପୁଣି ଆମ୍ବୁଲ ଦଳିକି ଭାତ ଖାଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ ହାରାମି। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛି। ହଉ ଚାଲ ଖାଇବା। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଦେଲନି କ'ଣ ଖାଇଲ? ପୋଟଳ ତରକାରୀଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଖାଇବି। ତୁ କ'ଣ ଖାଇଥିଲ? ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ସେ ତାର ଆମ୍ବୁଲ ହେଇଛି ମାନେ ରାତି ହେଲାଣି ଆସିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ଆମର, ଚିକେନ୍ ସହିତ ଭାତ, ତାଙ୍କର ଚିକେନ୍ ଭାତ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଚିକେନ୍ ହବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା, ହଠାତ୍ ଚିକେନ୍ ଆସିଗଲା ହେଲା। ଘରେ ନଥିଲି, ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରୁଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଖିଣି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଶେଷ କରିବି ଆଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ରଖୁଛୁ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍।